Bon, salam alaikum. نبدأ إن شاء الله. C'est bon, comme c'est ma vie. Allô? Oui, monsieur. Ça, d'accord. Teklo Allah, donc on va faire le flambement, Lyon. Bon, on dit le flambement, comme مكتوب هنايا. On dit aussi le flambage, كيف كيف, صح. Mais je continue. D'abord, je vais rappeler ce que c'est que l'équilibre et la stabilité. هدرت لكم عليها déjà هذه في la physique 3. Un équilibre stable, ها هو. Dans ce cas-là, si je déplace la bille, là où la balle, la boule, هنايا, de sa position d'équilibre, elle va revenir à cause de la gravitation. C'est-à-dire équilibre stable. Équilibre neutre, ça veut dire si je la déplace, elle va reprendre la nouvelle position. Il y a ce qu'on appelle un équilibre neutre. Etc. Ce qu'on appelle un équilibre neutre. Instable, qui est la balle ou la bille au sommet de cette courbe. Donc là, vous voyez que si je la fais bouger à droite ou à gauche, à cause de la gravité. C'est ce qu'on a vu dire équilibre instable. Bon, on dit ça parce que le flambement est lié à l'instabilité. D'abord, on va commencer par ce qu'on appelle la charge critique de l'air. Je vais commencer par la poutre articulée. Bon, d'abord, je vais activer la vidéo, on dit comme un exemple. Voilà, je ne sais pas comment tu l'année ben mlih. Bon, voilà, vous avez une règle. Si je la comprime شويه برك تبقى droite. شويه برك. لو كان نكمبريميها بزاف شو يصرى لها؟ Elle va fléchir. تتعوج. هذا هو الفينومين du flambement. D'accord. يعني c'est une compression de poutre droite qui produit une flexion. مانيش حاب نفرشي بزاف خايف نكسر la règle mais bon. Vous pouvez tous refaire l'expérience. La flexion due à la traction, due à la compression, استغفر هذه يعيطوا لها flambement. D'accord. Ça. Donc, voilà, donc je continue. Voilà. Bon, je reviens. Donc, vous avez une poutre. On commence par le cas articulé. Vous avez une poutre articulée. Une articulation. Une articulation. Sauf que là, elle est libre de bouger selon l'axe X. D'accord. Et je la comprime. Si la force est inférieure à une certaine force qu'on appelle force critique, c'est R, critique, on appelle aussi charge critique de l'air, on verra, la poutre reste droite. Qui m'aurait dit qu'on fait l'exemple. Si la poutre est égale à la charge critique, la poutre, elle fléchit. D'accord. La valeur de la flèche pour x égale à L sur 2, L étant la longueur de la poutre, égale à C1. C1 est une constante, on verra après. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier l'équilibre de la poutre. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une coupe quelque part, ici, X. Donc, où j'ai un moment fléchissant, d'accord? Ou un effort normal. Bon, mais l'effort tranchant ici, il est nul, parce que des forces verticales. Donc la réaction aussi, elle est verticale. Donc effort tranchant. Donc il est nul. Donc j'ai les efforts internes, j'ai MF, ou une force normale de compression, normale, égale à F. N égale à F. Si on dit une coupe, on va N. C'est l'effort normal égale à F. C'est une compression. Donc, on dit l'effort normal égale à F du
à la compression, ou un moment fléchissant dû à la flèche. Donc, je continue. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo, on n'a pas besoin. Ça. On va aller نكتب l'équation de la déformée. هذه درتوها EI seconde égale à moins MF. درتوها هذه عند زغيمي. Pour calculer la flèche. ما درتوهاش؟ ما لحقناش ليها. انت وين قريتو عند زغيمي قريتو le S1 le S3 c'est ça. S3 عند زغيمي. 3 ولا دوزيام اني troisième. Deuxième année, troisième trimestre. لا troisième année صح. Ça veut dire deuxième année. ما لحقناش Non, non, ليها. deuxième année ما درتوش على بالي ما درتوش. Parce que أنا قريت تيدي. Troisième année, mais جبر ربي ما درلكمش هذه en troisième année. لا ماشي ما لحقناش ليها. ما لحقتوش ليها. بصح ما المهم هذا هو لحقناش. القانون. هذا هو القانون. Je peux pas le faire ça. Sinon, je pense أني دايرو في البي دي اف. Je vais regarder أني دايرو في البي دي اف normalement. Attends, ما تمشي. Oui. Je pense أني دايرو في البي دي اف نفيريفي برك حاجة. Vous pouvez regarder si vous voulez. Hein. Cours RDM. Voilà. Equation for interne, contrainte, traction, compression. Donc, cisaillement. Flexion plane, voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Correspondance, d'accord, d'accord. Contrainte. Voilà, déformation. Allez, chapitre 4, vous pouvez le lire. Flexion plane, déformation. Voilà. Équation de la déformée. Allez, MF égale à EI Y seconde. Bon, des fois, il dit le moins, ou des fois, il dit le plus. Hein. Ça dépend des conventions de signes. Hein. Mais des fois, c'est MF égale à EI Y seconde, ou des fois, c'est MF égale à moins EI Y seconde. Ça dépend de la convention de signe du moment fléchissant. Ce n'est pas important. Je continue. Donc, هذا قانون تاع la flexion. العلاقة entre le moment fléchissant et la flèche. Voilà. Donc, on a le moins MF. D'accord. Donc, le MF égale à quoi? Y seconde. I, c'est le module Young. I, c'est le moment d'inertie. Y, la dérivée seconde de la courbe. Y en fonction de X. C'est le Y. C'est la flèche. Chaque point a Y هو الدالة تاع la courbe هذه. Y en fonction de X. Qui تعوج la poutre. La courbe de la poutre, y de x, la dérivée seconde de تاعها تعطيكم moins mf, صح. Donc le mf, كيفاش تحسبوا le mf? Voilà, à partir d'ici, شوفوا. Des somme des moments égale à 0 par rapport à ce point par exemple. Par rapport للنقطة هذه. Des somme des moments par rapport à 0, واش عندكم؟ mf mf bon le signe تاع mf هو هكا. يعني MF autour de ce point-là, ناقص F fois Y, puisque we dort dans le sens inverse, égale à 0. Donc MF égale à F fois Y. La distance bin F et le point, يعني le bras de levier, ذراع, هو F fois Y. Donc MF égale à F fois Y. Donc عندكم EY seconde moins MF égale à moins F fois Y. يعني, je peux l'écrire différemment. يعني je peux mettre هذا le second terme نجيبوه هنايا تولي لي EY seconde plus FY égale à 0. تولي لي une équation différentielle du second ordre. هذه سهلة. On l'a déjà vu. Ça ressemble aux équations différentielles تاع la vibration. شفناهم. Donc, vous pouvez résoudre cette équation différentielle Y. Donc, équation différentielle. On cherche la solution sous la forme Y égale à C1 sinus oméga X plus phi. D'accord, vous vérifiez. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez l'équation différentielle. Qu'est-ce que vous allez trouver?
Bon, c'est là, mais je ne sais pas si je vais la faire. Allez, je vais la faire. Hein. Je vais la faire. معليش direct. Y seconde, vous dérivez 2 fois par rapport à x. واش تحل لكم؟ تحل لكم moins oméga au carré, c'est 1 sinus. Le y هي هذه تحل لكم moins تولي عندكم moins i. بعد on va simplifier c1 sinus oméga x plus phi. تحل لكم moins ei oméga carré plus f égale à 0. يعني oméga carré égale à f sur ei, يعني oméga égale à racine de f sur ei. D'accord? Monsieur, Oui. 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 Il y a un problème? monsieur, Oui. قال لك في الجروب اللي لازم تاكسبتيهم باه يدخلوا. ما قالوا لي والو ما كاش. ما je vois aucune demande. ما درتش ليست داتونت. باسكو ما قال لك ما عادش يقدروا يدخلوا. ما درتش ليست داتونت. وين المشكل؟ ما وانتم كيف دخلتوا؟ انتم ايمان كيف مغلطين دخلتوا؟ في الكود، مغلطين في الكود تاع لا فيديو. الكود الفوقاني هذاك مبدلينه، والشيخ راهو دايرو في الفيديو بكود واحد اخر. الكود اللي دونك ندخلوا به كبير هذا، هم مغلطين فيه. يروحوا للجروب يحوسوا على الكود الجديد. اعطي اللي راه يهضر، اعطيني الكود الجديد نكتبه لهم. لازم ندخل الجروب باسكو مانيش حاضر. صح. ايه باسكو ما على باليش ان استوار دو كود على بدلته. يدخلوا دير اشاك فوا دير فيديو جديد يتبدل. هما يخدروا بالقديم. هما يدخلوا بالقديم، دوك نبعث لهم جديد. صح داكور. صح. Donc je continue. Hein. Oui. Donc là, c'est beau oméga égale à la racine de f sur e. عوضوا c'est beau. Faites-le tranquillement. Donc نستعمل donc عندي هنايا مجاهيل. عندي الأوميغا وعندي الفي. C1, on va voir les C1, c'est pas une inconnue. Hein. C1, c'est ça. Hein. On va le vérifier. Hein. C1, il y a heavy. On va le vérifier après. Eh bien, on a choisi C1 ici. Donc, vous changez les constantes oméga et phi. On fait les conditions limites. Où sont les conditions limites? شوفوا. Y في النقطة هذه شحال يساوي؟ في النقطة هذه التحتانية. شحال يساوي الإي؟ يساوي زيرو، ما تحركش. في النقطة هذه في الإي إيجالا ال. كيف؟ ما تحركش. Donc y de 0, والله. Y de 0 égale à y de L égale à 0. On obtient y de 0 égale 0. واش تحل لكم؟ عوضوا هنايا. C1 sinus phi x égale à 0 égale 0. واش معناتها؟ sinus phi égale à 0. معناتها في ايتيكال 0. معناتها phi égale à 0. Très bien. ومن بعد نعوض في ال. Donc C1 sinus هذه شوية طويلة. فهم ماشي واعرة بزاف. دوك نديرها. سينوس اوميغا ال ولا بون سي ان نحيوها خلينا سينوس اوميغا ال باسكو ايكال زيرو. دونك نكتبها هنايا. بون نحل دقيقة، نحل نوتر دوكيومون. فوالا. راكم تشوفوا فيه سي بون؟ تشوفوا في الوورد؟ وي شيخ نشوف. دونك واش تحل لكم؟ انسيرسيون ايكواسيون سينوس اوميغا اللي هي racine de f sur ei. Donc racine de f sur ei fois L هكا égale 0. من هذه واش تنتجوا؟ نستنتج رملي لي فلاش. جو فوا نسيت وراهم. accentuation limite opérateur بالكادو. non فوالا ناخذ فوالا. دونك هذه واش تساوي؟
كونترول سي واش تساوي هذه زيرو. ماشي زيرو زيرو شيخ. ان بي ماشي زيرو برك زي عندكم سينوس 0 بي 2 بي اكسيتيرا داكور بي هذه تساوي ان بي يعني شيخ سمح وي. لي ان واش تمثل؟ ان اونتي 0 1 2 عدد 3 صحيح عدد صحيح عدد صحيح داكور دونك من هذه من هذه العلاقه نجيب له الاف اللي هو ونولي كنترول ال هاي داكور من العلاقه هذه تجيب له هذه اف ايكال ان او كاري بي او كاري او اي ال او كاري يعني عندي اون انفينيتي دو ان 1 2 3 اكسيتيرا داكور قادر ما يكون زيرو على ماركه داكور شيخ. داكور دونك واش من الان ناخذوا في الحاله هذه ناخذوا لو ان ايكال 1 ا كوز دو لا فورم دو لا بوتر شوفوا لا فورم دو لا بوتر جايه هكا يعني السانول في الزيرو وفي ال داكور يعني كي ناخذ ان ايكال 1 كي ناخذ اف هي بي او كاري او اي سور ال داكور نعاود نكتبها الفوق ان ايكال 1 نعاود نولي لهذه كي ناخذ ال ايكال 1 بون ان ايكال 1 يعني كي هذه تولي بي داكور واش تولي لي تولي لي هذه يعني هذا سكيليا على الانتيريور يعني هذا كاع يولي يساوي بي داكور اللي داخل لي بارونتيز يعني لا فونكسيون سينوس جو reviens فونكسيون سينوس elle est nulle في الزيرو نول في البي هذاك هو elle s'annule pas en pi sur 2 la fonction sinus فهمتوني دونك دابري لا فورم بصفه عليا ان ايكال 1 لاخاطش لو كان باغ اكزومبل ان ايكال 2 تولي لي هذه 2 بي يعني تولي لي سينوس 2 بي 0 يعني كي نولي لا كورب هنا 0 وهنا 2 بي اللي كاين بين قوسين la fonction sinus s'annule en 0 et s'annule en 2 pi mais s'annule aussi en pi يعني لا كورب تولي هكا دايره هكا تروح للزيرو وتعاود تولي فهمتوني دونك دابري لا فورم دو لا كورب ان ايكال 1 اوكي CTRL L, je reviens. Voilà. On a donc la force critique pour ce cas-là, هو P au carré, EI au carré sur L au carré. هذه. عوضوا N égale à 1. F critique est appelé charge critique de l'air. Oui. EI ولا EI au carré؟ EI. هنا من نقل من هذاك اللي درت وريته لكم في الوورد EI. باسكو EI جاي في راسين. نولي ليها. EI ها لا راسين. تولي لي كي ندير هنا راسين دو EI كي ندخل لو كاري تولي لي EI. F كي نجبد الاف. فهمتيني؟ نحوش على الاف انا. دونك كي ندير هذا كاع او كاري يولي لي اف سور او اي او كاري ال او كاري يعني او اي. نحوش على الاف انا. Refaites-le doucement, refaites-le tranquillement, c'est rien du tout. المهم le résultat final c'est ça. C'est que عندي une charge critique P au carré E au carré sur L au carré تساوي F باش يكون عندي فلومون داكور يلزم لا فورس سوا ايغال على لا فورس كريتيك هذه بي او كاري سور او اي او كاري سور ال كاري يعني خلاصه واش اللي عندي plusieurs cas sont possibles si F est inférieur à F critique لكن صغيره على لا فالور هذه كما قلت لكم كي تكون صغيره la poutre reste droite il n'y a pas de flambement la poutre reste droite elle est dite en équilibre stable عليها elle est en équilibre stable c'est-à-dire je vais réactiver la vidéo.
des fois تروح هذيك كنت تشوفوا تسمعوا فيا ولا راحت رانا نسمعوا شيخ. وي انا نسمعو انا نسمعو. جا راح لي ليكرون هذاك راح لي هذيك راحت لي لامان هذيك تاع بون بريف ديك الخضره اللي تخرج لي هنا راحت لي ما يهمش. دونك نعاود نولي معليش lorsque f est inférieur à f critique la poutre est en équilibre stable. واش معناتها si vous avez une poutre que vous comprimez نسحق لا فيديو يزيد نحوس عليها دقيقه دي فوا يروح لي هذا سي امبيطون. نولي الزوم ونشوف زوم كونترول دو لا ريونيون ايوا عاودت ولات خلاص عاودت ولات كونترول ال اتون بارطاجي ندير لا فيديو نعاودو لي لا فيديو فوالا فيديو فوالا. دونك نولي لا بوتر قلنا بلي كون جو كومبريم دوسمون لا بوتر ريست دروات غير شويه برك ما تعودش بصح كون جو كومبريم دوسمون لو كان نسيي نطبعها هكا تعاود تولي شوفوا تعاود تولي لا بوزيسيون تاعها elle est en équilibre stable يعني ما عنديش دونجي جي با دونجي ما نخافش عليها تتكسر ستادير ميم مكومبريميها هكا سي بار اكسيدون جو لا توش كوم سا ما كاينش مشكل تعاود تولي سي ان بو كوم لو بوندول سامبل كي يكون لتحت يعبدوا لا بوزيسيون تاعو دونك elle est en équilibre stable donc c'est pas dangereux. على بها دون لو كا دو فلومبمون دائما نحوسوا نكونوا تحت لا فورس كريتيك هذيك pour être sûr parce que lorsque la force soit égale à la force critique تولي en équilibre neutre. واش معناتها en équilibre neutre؟ شوفوا هنايا كنترول ال شوفوا هنا اف ايكال اف كريتيك يعني راني في ليكيليبر نوتر اللي نهضر عليه. شوفوا سي 1 لا سي 1 ما بديتها لكم سي 1 هنا شوفوا y ايكال سي 1 سينوس اوميغا اكس بلس في سي 1 قادره تكون 10 20 30 50 يعني قادره تفليشي شويه قادره تفليشي بزاف اكسيتيرا يعني الي اون ايكيليبر ستابل سي 1 هذا نجي نبدلو كيما نحب مي سي دونجورو اوسي باسكو قادر je peux avoir une grande valeur de C1 اللي تكسر لي لا بوتر d'accord. La troisième possibilité, lorsque F est plus grand que la force critique, C1 augmente très rapidement avec un léger accroissement de F. يعني كي تكون في الحالة هذه تولي انستابل. لو كان ننقصها شوية برك اللي هو الرجل. Bon, je ne vais pas le faire parce que je risque de casser. كي تولي en équilibre instable ننقصها شوية برك تتكسر باش تروح. Équilibre instable. المهم خلاصة القول. Il faut rester dans le cas F inférieur à F critique. Pour être sûr qu'on est dans l'équilibre stable. D'accord. Bon, remarque, le flambement se produit suivant un axe perpendiculaire à l'axe du moment d'inertie le plus faible. C'est simple. Regardez. Entre la section هذه. Vous avez IY, le moment d'inertie à l'axe Y, اللي هو BH3 sur 12. هذه مضروبة في هذه مكعب divisé par 12 وإزاد على هذه اللي هي هذه مضروبة في هذه مكعب على 12 يعني الإزاد كبير على الإي يعني le flambement se produit suivant l'axe Y يعني je reviens à ça هاي كما هذه هاو l'axe Y il est perpendiculaire à la règle هاو نديرها هكا هاو l'axe Y le flambement ou la flexion elle se fait autour de cet axe, autour de Y, parce que هنا رقيقة. هنا خشينة, je ne peux pas la fléchir comme ça. صعيب. Donc le flambement دائما يندار selon l'axe وين le moment d'inertie est faible, يعني وين تكون رقيقة. Ici. Elle peut flamber autour de Y, elle peut fléchir, il faut la flamber. Par contre, autour de Z, ce n'est pas facile. D'accord. Donc, دائما la poutre, le flambement se fait دائما quand je l'écrase, qui تلحق للفلامبون la règle, elle va fléchir comme ça. Parce que هنا رقيقة. Elle va pas fléchir comme ça. Parce que هذه خشينة. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Je continue. Alors, principaux cas.
le flambement des poutres dépend en grande partie de la nature des liaisons au appui. يعني la force critique تاعنا, elle dépend de quoi? Elle dépend de la nature des appuis. كيما هنا un autre cas. Encastré maintenant, libre maintenant. Donc F égale à F critique, je vais avoir un flambement. On peut montrer, pas les 10 minutes, d'accord. On peut montrer que F critique في الحالة هذه, c'est pi au carré, EI sur 4L au carré. Bon, هذه c'est facile à montrer هذه العلاقة. Vous suivez exactement la même méthode qu'ici. في الحالة هذه. Exactement la même méthode. ديروا une coupe. عندكم F. عندكم l'équation هذه نفسها. هذه نفسها. هذه نفسها. Ce qui change, c'est les conditions limites. في الحالة تاعنا. في الحالة هذه. Les conditions, أعطوني les conditions limites هنا واش عندكم؟ في الزيرو Y واش؟ Y égale à combien؟ زيرو. زيد. زيرو. واش هي la deuxième condition limite هنا؟ كاين زوجة. خمموا مليح. هنا عندي كونديسيون ليميت اون ديبلاسمون عندي مربوطه هي مشدوده هنا ما عنديش يتحرك كيما حبيت عندي اون دوزيام كونديسيون هنا خمو شويه Y est égal L. y x لا هذه x او هنا y في الاي عندكم y دو 0 ايكال 0 عندكم حاجه اخرى شوفوا لا ديريفي تاع y بالنسبه لاكس مشتق شحال يساوي في الزيرو؟ زيرو شوفوا جاي طونجونت لا طونجونت هنا اللي باراليل لا اكس داكور يعني ما عندكمش روتاسيون صار نورمالمون مومون في الكور دو ديفورماسيون دي بوتر فليكسيون تشوفوها مي ابارامون ما درتوش ريفيزي سا دونك عندكم دو كونديسيون هنا y de 0 égale à 0 y prime de 0 égale à 0 نفس الشيء وتتبعوا لا ميم ميثود كيما هذه تصيبوا هذه لا فورمول faites-le en exercice c'est un très bon exercice d'accord donc dans le cas où encastré libre f critique c'est pi au carré EI sur 4L au carré مش كيما الاخرى الاولى c'est pi au carré EI sur L au carré. D'accord. Ça. Maintenant, on va voir autre cas. On va définir ce qu'on appelle la longueur effective, LE. شوف. Donc, هذه اللي شفناها. هذا اللي شفناها مع الأول c'est bon. Articulé شفناها سمناها L au carré. Dans le cas de encastré libre, هذا الكا. هذا عيطوا له encastré libre. منا encastré منا libre. شوفوا هاد لا لونغور ال بصح لو كان نبرولونجيها نيماجين بار جيماجين كو جو لا برولونج نديرها لا سيميتري تاعها دير لي هكا وهكا داكور لو كان في النقطه هذه المومون فليكسيسيون تيغال كومبيان في النقطه هذه اسكو عندي ان مومون ابليكي ici اسكو عندي عزم مطبق في النقطة هذه شوفوا ريغاردي الديسان هنا واش عندي مابليك واش عندي اف عندي عزم مطبق يسي عندي ان مومون لا ريغاردي الديسان نقول في الديسان نقول لكم عندي راسم مومون في النقطة هذه لا ما كاش ça veut dire le moment est nul هنا ما عنديش مومون ça veut dire le moment est nul واش معناتها articulation واش هي articulation هذه articulation les réactions في l'articulation شنو هما في l'appui plan ce qu'on appelle l'appui plan de l'articulation واش هما les réactions تقولوا لي درتوها هذه في الاستاتيك تكون عندي articulation واش هما les réactions aux appuis شحال عندكم من رياكشن 2 عندكم une force selon x une force selon y ما عندكمش مومون المومون تسيبوه في l'encastrement
D'accord? Ça veut dire que l'articulation moment égale à 0. D'accord? نولي هنا. نولي هنا عندي moment égale à 0 وهنا عندي moment égale à 0. C'est comme si هذه articulée وهذه articulée. D'accord? يعني c'est comme si j'avais une poutre articulée طولتها 2 L ماشي L. وهذا ال E يعطوها longueur effective. يعني ça sert à quoi هذا le raisonnement? Ça sert à quoi? Pour simplifier les formules. يعني نكتب تولي عندي une formule générale تاع la charge critique de l'air. نكتب F critique هي P au carré EI sur LE au carré longueur effective. في الحالة هذه encastré libre, LE égale à 2L. C'est comme si j'avais une poutre articulée de longueur 2L. Tous les pi au carré EI sur 4L au carré. Même chose. Le cas encastré, mais je jouais. Elle va تتعوج هكا. D'accord? Qui est flambant, quand le flambant. ومن بعد نشوفوا هذا البوان هذا عيطوا له. شوفوا لا كورب هنا كيفاه دايره. اكيد خلاص الوقت. كونكاف ومن بعد كونفكس، يعني لا كونكافيتي تبعها تبدل، هنا مقعره من بعد تولي محدبه. داكور؟ يعني هذا لو بوان هذا مش كيف تعيطوا لها بالعربيه. لو بوان هذا يعيطوا له بوان دانفليكسيون بالعربيه. شي با كومون فو ديت كي تبدل لا كوربور، كانت مقعره من بعد ولات محدبه تبدلت. vous avez vu هنا نشوف كيف دايره، جايه معوجه للداخل وهنا معوجه للبرا. كانت كونفكس ولات كونكاف، مقعره محدبه تبدلت. لو بوين هذا يعطوا له بوين دانفليكسيون في المات. بوين دانفليكسيون واش الخاصيه تاعو؟ جو في ان بتي رابيل سي vous avez oublié، هو لا ديريفي سكوند ايغال 0. هذا يعطوا له بوين دانفليكسيون. دونك هنا عندي ديريفي سكوند ايغال 0، ديريفي سكوند ايغال 0. مي ديريفي سكوند واش معناتها؟ او اي ايغريك سكوند ايغال ام اف. Ça veut dire MF, ça veut dire moment fléchissant égale à 0. Ça veut dire c'est comme si j'avais une poutre articulée هنايا de longueur 0,5 mètres, de 0,5 L, pardon. Bon, عليه 0,5 ça se démontre. أعطيتكم الريزولتا. كيف هنا عندكم articulé encastré. كيف هنا عندي un point d'inflexion. والمسافه هذه 0,7 L, ça se démontre. نعطيكم الريزولتا برك. يعني c'est comme si j'avais une poutre articulée de longueur 0,7 L. وهنا le dernier encastré avec déplacement libre. Encastré elle peut se déplacer comme ça verticalement, horizontalement. كانت هنا ولات هنا, elle peut se déplacer. Donc كيف عندكم point d'inflexion جاي في الوسط. Donc هنا LE égale à L. يعني pour tous ces cas-là, je peux résumer la charge critique بالعلاقة هذه. F critique égale à P au carré sur EI sur LE au carré avec, pour la poutre encastrée, هذه LE égale à 0,5 L, F critique P au carré EI sur L sur 2 au carré. Pour la poudre encastrée articulée, هذه LE égale à 0,7 L. Et pour la poudre encastrée avec déplacement libre, هذه LE égale à L. D'accord? Voilà, c'est une façon pour unifier les formules. يعني خلاصة القول هذه هي. Pour une poudre en compression, la charge critique elle est donnée بالقانون هذا P au carré EI sur LE au carré. La longueur effective LE, dans le cas articulé elle est égale à L. Dans le cas encastré libre, elle est égale à 2L, etc. D'accord? C'est comme ça qu'on utilise. D'accord? Je ne sais pas combien de temps il reste, moins d'une minute. Après, je بزاف. Bon, نقرا هذه ونحبس. Contrainte critique. La contrainte critique, c'est sigma critique, c'est F critique sur A. A est dans la section. Donc, c'est pi au carré EI sur A, LE au carré, tout simplement.
Donc, deux cas sont possibles. Si sigma critique donc est inférieur à sigma E il y a la limite élastique. Hein. La contrainte maximale admissible, il y a la contrainte critique, Darwin par flambement. Par contre, si la contrainte critique est supérieure à sigma E, sigma max égale à sigma E, ruine par la plasticité. يعني في الحالة هذه ما نلحقوش للفلومون